मुगे गोंयकार म्हाका बाबा तुमकां हांव आयज सांगूं येयलां आरजी वयत थिंगसा बोकिता सुण्या माशी पूण तूं मुगे मोगा बाब भयणा चिंत्याय आख्खो संवसार लोक आख्ख्यो दुस्मान पार्टी विजय सरदेसाय गोवा पॉवर टीएमसी पार्टी कितल्यो आम आदमी सगल्यो एकठांय जायन आमगेल्या बीजेपी भायर घालपा सोदताय बीजेपी धाडावपा सोदताय कारण तेणी सारको काबार केला तेजी आनी वयर उलोय ना पूण मुगेलो एकू प्रश्न मुगे मोगा बाब भयणांलो पोगो पोगो म्हूण तुमकां फुलयलें आनी तुमकोच्या पयशे खायले इजमोल घेयला आनी तेजे बारू आरजी बारू कोण भोंवताले तेणी भरपूर मजा मारल्या तुमचे कुस्तार थोड्यान घर बांदिलीं तुमगे इजमोलाक दिसा थोड्यान गाडी घेयल्यो आनी आजून पर्या तेश कोताय पूण प्रॉब्लेम ना गोवा इलेक्शना मुगे मोगा बाब भयणां तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आरजी बरें आहा काळजांतल्यान मान बागयता आनी तुमी एक आशेन जिखोन येतो मो विरेश बोरकार म्हणटा थिंग जिखोन येयलो पूण मनोज दोनी कोडी बसलोलो दोनूय कोडी तेका तेगे औकात तेगे लायकी दाखयली गोंयकारान तेजें तोंड चड चलता लोकां मांगार करप धर्माचे झगडी घालप हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमां मदीं काबार करप आज गोंयकारांगे घर मोडूं पावलें ती पासून मनोजा लागून मनोजान भरपूर हें केलां देखून त्या बीजेपीन जाय जाणांगे घर मोडलें थोड्यांगे मायग्रेंटांनी म्हळें थोड्यांगे इनोसेंटांनी म्हळें पूण कोणा लागून हेका लागून मनोजा लागून मनोज पयलोसान बीजेपी जॉयंट आसलोलो आनी आयज तेणें पोगो बंद उडयन पोगो लागून तुमी बील पास करपा लागून तुमी दूड धाडले आयज तो पोगो भायर उडयन मादयाचेर नाचोता मादय आतां हितू तें खबर ना मादय खबर 1998 आसा हा मरे केन्ना इश्यू काडलो दुसरें म्हळ्यार तूं आतां विराटोचें उलयता विराटो आनी तूं कोण तूं पयलीं सद्याक गांठी तूं खुद तिगेली बायले सोडून बायले मान घरांतूं भायर काण तुवें सोडून आनी कोणागे बायले को जाला इल्लीगल लिगली न्हू इल्लीगल तूं खुद तिगे बायले वळखना बायले सांबाळून तुका जायना येदोसो घोराबो आनी तूं गोंयकारां केस सांबाळटलो गोंयकारांक एक वोट केस कोत्तलो हेजेर तुमी गोंयकारां न्हू नियाळ करपा जावो आख्ख्या लंडनकार सगल्यांनी सोडून दिला तेका कित्याक मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणा बरो मार्ग दवरला गोंयकारां पासत गोंयच फुडार जावपा हे काँग्रेसा लागून आनी हे वयत थिंगसा आरजी बीजेपीचे उलयना बीजेपी तेणें आतां ह्या टायमार फोडपा जाय आसलो पूण बीजेपीचेर उत्तरू काणा कारण बीजेपीच्या 70 लाख गेले आनी जितले पळय मिटींग कोता ते तेंच कोत्ता आतां हाल दिसान ती रॅली काडटी पासून ही बीजेपीके पयशां कुसता ही आतां हाल दिसान रॅली पासून काडटी बीजेपीक पयशां कुसता तेका बोळसानाय ₹10 मरे आनी तेजे फाटल्यान बाळटी बॅकींग डॉग आमगे थोडीशीं गोंयकार भोंवताय न्हू गिन्यान उजार कोराय तो तुमकां यूज कोता हाल तुमगे भुरग्यां कोणें किडनॅप केलें खंय माली तुमी धांवून येतली फेसबुकाचेर जस्टीस मागपा शेअर कोराय आपणा हेल्प कोराय म्हूण ओवड घास्तोराय बरी पार्टी हाडपा सुवातेर तुमी हे आरजी सपोर्ट कोन्न थोडीशीं हाय तीं काँग्रेसाय वोट पूण बीजेपीची कोन्न दिताय तुमगे भुरग्यांची ते आमी चिंतनाका आमी बायलगांव आमी सगळ्यात सेफ आहाय आमी कसलें प्रॉब्लेम ना पूण तुमकां ह्या टायमार गिन्यान उजार करपाचें आरजी म्हणटाय ती तांबी घेवन आगोंय तेजी टॉयलेटी फाटल्यान दुकरां रावताय पळय थिंगा तेगे औकात तांबी घेवन पळय टॉयलेटी फाटल्यान दुकरां रावताय पळय थिंगा ती आरजीगे प्लेस टॉयलेटी फाटल्यान रावपाची आनी टॉयलेटी फाटल्यान रावपाचे पाटी तुमी दुकरां जायन थोडी गोंयकारां ती आरजी सपोर्ट कोताय ती बेश्टी वचनाकाय लास्टाक तुमकां खाली कितें जालें जाल्यार कोण एकलो गोंयकार सपोर्ट करपा ना आतां चान्स आहा ही आरजी म्हणली गोबोर करपा तेज ऑलरेडी गोंयाक गोबोर करून काडला हे थोडेशे इजमोल येयलो तें पासून बंद जायन बीजेपीके लाळ हाच्या तुमी तेंची थोडीशीं हाय तीं कातोरिसां लेंबडीपण खावपाचीं तीं तेंक पयलीं सुद्दां थिंग वोटू ना थिंग रावन गोंयां बोवाळी मारताय तुमकां पयलीं वोट घेयाय आनी तेजे कातर म्हळ्यार तुमकां रायटू ना
तेजी एक आंतर तुमकां तुम पयलीं वोटिंगा प्रेजेंट जातलीं जाल्यार आयडी घे सगलें वोट नासतना कांतार म्हणून फायदो ना ते इजमॉलाक कुसताय तुम बरोबर जळें तुमगे घरा भाड्यार रेंट पासून तुम हारी केलें इजमॉलाक कुसताय ओडग आसतलें तेणी बरी बरी पार्टी केल्यो गिन्यान हा तुमगे भुरगेंपणाक फुडार जावपाचो जा आरजी भायर मारे आनी हो विराट आमगे देशा सेवा कोता आयज तेणें आपणे बायल भुरग्यां सगळ्यांक सोडून बॉर्डरीचेर रावन तेणें आमकां सेवा केल्या एसो मिलिटरी एसो आर्मी तुमी नाक जालो उलयताय नाक जालो तेजे बोगलाण करता आयज ते आहाय मू तुम आज पुसान जिती हाय आज पुसान तुमगे भुरगेंपण सालवार आहाय आनी तेजेरूय तुम बेईमान जालीं तेजेरूय बेईमान जालीं आनी तो मुटणी मनोजी एक दादल्यान सांगिल्लें म्हूण आपणाक कांदोली खंयचे कडेन जोरी तर जो मनीस आरजी वोट कोना तेगे माय पाय भाव भयणां शिराप म्हणून या शिराप पयलीं तुका तूं पयलीं सुद्दां इजमॉल तुका धाडोलें तितले पयशे आमकां हिसाब दी कितू जाणांन धाडोले आनी कितू पयसो येयला हो हिसाब पयलो हो हिसाब आयज तूं दिना आनी हाली निवडून येयलो म्हूण तूं जाल्यार गोंयां कितू इनकम येता तो हिसाब दाखोवपाचो गोंयां हितू इनकम येता तो हिसाब दाखोवपाचो तूं गांठी मरे पयलीं सद्याक तिगे शेमाय गोंय जालो तो म्हाका पेपर दाखय शेमाय शेपाय गोंय जालो तो ओके तिगे माई गोंयां जल्मा येयलो तो दाखय ओडगास्तर 1961 तुमी रावलें गोंय तुमगे जालें बायलिगां कोण 40-50 वर्स रावताय मरे जाल्यार ते बायल कंट्री जाले तेंको आयडी जायना मरे तुम गांठी मरे पयलीं सद्या तिगे शेमायगे दाखय मिगे शेमायगे दाखयता मिगे ग्रॅन्डपा दाखयता तूं तिगे दाखय आनी तेदो निजा गोंयकार म्हूण जोपट्यान रावपा मनीस तूं मरे भाड्यान रावपा मनीस मरे आमी गोंयकारां मलीक गांठी ते गांठी मरे आनी तो रॉबर्टू लोकांगे बायलां केसो गाडी माता झगडी झुजां बुरशेल्यो तेका बायल मनशां रेस्पेद दिवपाक कोणा आनी तोंड चोयल्यार दुकरा भोंक दिसोता रे रॉबर्टाक गांवांत तेका रेस्पेद मान ना सगळे गाडी माताय वीट येता म्हणटा तेजे वयल्यान गाडी कितें घालीन दिसता म्हणटा रॉबर्ट आनी त्या इलेक्शनाक कितें म्हूण बसयला आरे जो मनीस बायल मनशां हेसो गाडी माता जिजोड्यांचे बुरशेल्यो त्या मनशाक तुमी टिकेट दिवपाची त्याक डिस्कॉलिफाय करपाचो मनोजाकूय डिस्कॉलिफाय करपाचो कारण तो खूद आपणागे बायली मारून दांडायन सोरपी टायट जायन बेबद काळजीपण रावन बायली सोडून दिलोलो दुसऱ्यांगे बायली घेवन रावता त्या मनशाक टिकेट दिवपाची एका मनशाक डिस्कॉलिफाय करपाचो हें पयलीं तुम तेगे सर्वे काडय पूण तेगे सर्वे आनी तेका डिस्कॉलिफाय करपाना कित्याक बीजेपी सद्या पावर आहा आनी बीजेपी आपणा हातीन दवरून तेका मुठीन दवरून आहा ओडगासतो रे आनी तुम गोंयकारां सगळ्यांक सांगता आख्ख्या बाणाल्या तेका धाडायला कुंकोळ्यां काणकोण आख्खे वयत थिंगसां चोया रे काँग्रेस आहा मरे आख्खे संवसारा आख्खे वर्ल्डा भायले कंट्री रावन पासून काँग्रेसा सपोर्ट कोताय बीजेपी मुळो कितें रे बीजेपीन फकत ती मेशीन चेंज केलें चोरयां वोटींग चोरून गेलां बीजेपी दोम आहा आनी हे काँग्रेसा पयलींचे ते लेमडे दिगांबर कामत ते गांठी हाण बोल्लो आहा तो मायकल लोमाण्यांगे कुंपार जोपट्यां रावपाचो थिंगा तेणी केलां हें सगलें गोंयां कासिनो बासिनो हाण भरले इलेक्शना टायमार बोवाळ मारता तेजे पयर कोण ना मोदी आनी पयर येयला तुम मोदी को कोणें हिंचालो ना 15 लाख बाबा खूंय गायले 15 लाख गायली 15 लाख मेळटा म्हणटाले कातेचे बुकाचे येता म्हणटाले ते खूंय गायले पूण तुमी थोडे आहाय दांवताय पूण तेणें लोकालिटींतलो न्ही ते गांवां अशे हेडो भोंवपाचे तेंक जेवण हाडना ते 500 रुपया मेळटाय म्हूण ते गेले तेका सपोर्ट ना बीजेपी ते 500 नोट मेळटाय म्हूण ते गेले आनी आरजीगे जितले पळय मिटींग जाले थिंगा आरजीगे थोडोसे 15-20 आसतले उरलो सगलो बीजेपीन 500 नोट दीन तेंका धाडला सोऱ्या बाटली दीन 500 नोट दीन मनोजागे मिटींगे धाडला पयलीं गोवा असेंब्ली इलेक्शन जालें ते जाणा ढोल धडायतालो डॅन्स कोतालो आनी कितें कोतालो सगळे विडियो दाखयता आतां दाखय मरे तुगे मिटींगे लोक तुगे लायकी तेणें दाखयली तूं काबार सारको सासना काबार हेजे मुखार आनी तुका चान्सू ना आनी म्हापसा गांवांत तुवें आमगेले गोंयकार बायल भुरग्यां केसो नाक जालो केलें केक बरें पिश केल्यो तुमी चिंत्याय जाणटेली मुगे मोगा भाव भयणां तुमकां तितू शिकोप ना हांव जाणा तुमकां कोणें कितें सांगलें तुमी काळीज काणा तिनताय गोंयकार तेशी
पूण चिंत्या एक निजा गोंयकार मिनीन फिलीप कोस्ता उलयता म्हूण तुमची पासत म्हाका केसो गरज आसा तुमची पासत उलोवपाक तुमची पासत उलोवपाक हांव एक तुमगे पूत आसा तुमगे भाव आसा म्हूण तुमकां सांगता कितें बरें आनी कितें वायट तें चिंत्याय आनी वोट कोराय काँग्रेसा विराट इंडिया सांबाळ्या तुमगे बायल भुरग्यां सगळ्यांक सुरक्षीत उरलें हे आमगेले विराट निवळाय हाडे आनी काँग्रेस दिल्ली आनी गोंयां एक जालें म्हणटरी धर्माची झगडी झुजां बी कांय जावपा ना म्हगे मोगा भावणान इतल्यान तुमकां म्हगे टायम पिडाकून उलयता